Bonjour chers élèves. في الفيديو ده هنتكلم عن les aliments et les boissons الأغذية والمشروبات. أول حاجة عندي le pain الخبز العيش. le lait اللبن. le café. le thé الشاي. le chocolat chaud مشروب الشوكولاتة الساخن. le sucre سكر. le chocolat le gâteau les biscuits la glace ice cream طبعا. le beurre الزبدة. la confiture مربى. le jus d'orange عصير البرتقال. le fromage le poulet les pommes de terre البطاطس. les pommes de terre. les frites البطاطس المحمرة. les frites. le riz الأرز. le riz. les pâtes المكرونة. les pâtes. la salade السلطة أو الخس. la salade. les légumes الخضر أو الخضروات. les fruits الفاكهة. la soupe الشوربة. le poisson la viande اللحوم. les œufs l'eau الماء. l'eau le coca les repas الوجبات. les repas. le petit déjeuner الإفطار. le déjeuner الغداء. le déjeuner. le goûter وجبة خفيفة. le dîner العشاء. le dîner. وبنستخدم على الأكل غالبا article partitif أدوات تجزئة بمعنى جزء من أو زي some in English اللي هي du للماسكولين singulier للمفرد المذكر. de la للفيمينين singulier للمفرد المؤنث. de l'apostrophe للسنجولير اللي بيبتدي بأون فويل بحرف متحرك. دي للجمع للبلوريال يعني. ولما يكون في نيجاسيون نفي يعني في وجود ne pas في الجملة بنستخدم de الأصلية. كأمثلة: je mange du poisson سمك كلمة مفرد مذكر masculin singulier فبنحط قبلها du. je mange du poisson أنا أكل سمك. phrase 2: il prend du thé هو يتناول شاي. du thé مذكر masculin نحط قبلها du. tu aimes manger de l'orange أنت تحب أن تأكل البرتقال. de l'orange de l'apostrophe عشان orange أولها حرف voyelle متحرك. 4. le client demande de la viande grillée الزبون يطلب لحمة مشوية. de la viande مؤنث فحطينا قبلها de la عشان هي féminin singulier. phrase numéro 5: il faut boire de l'eau يجب شرب الماء. de l'eau أولها حرف فويل نحط قبلها de الأبصراف.
Phrase 6, جملة 6. Il y a des fruits dans le réfrigérateur. Il y a يوجد des fruits فاكهة في الثلاجة dans le réfrigérateur. fruits عشان pluriel جمع حطينا قبلها دي. Il y a des fruits dans le réfrigérateur. في حالة النفي كل دول اللي هما دو دولا دو الابستروف ودي كلهم بيتحولوا لدو الأصلية أو الجملة عندي. Je ne mange pas de poisson عشان في نيجاسيون نفي يعني ne pas فحطينا قبل poisson de اللي هي باللون الأصفر. Phrase 2. Il ne boit pas de thé. Il ne boit pas de thé عشان نفي de thé. Tu n'aimes pas manger d'orange. هنا في نفي orange أولها حرف O وده حرف lettre voyelle حرف متحرك فبدل نحط دو هتبقى دي apostrophe. Le client ne demande pas de viande grillée. هنا عشان نيجاسيون برضو حطينا قبل viande دو بس. Il ne faut pas boire d'eau. او أول حرف voyelle هتبقى دي apostrophe. وphrase 6. Il n'y a pas لا يوجد deux fruits dans le réfrigérateur. هنا عشان في نيجاسيون ne pas يعني فحطينا deux قبل fruits علشان ده نفي. بعد كده Quel est ton plat préféré؟ ما هو طبقك المفضل؟ Quel est ton plat préféré؟ الأكل اللي بتحبها يعني. وكمان Quel est ta boisson préférée؟ ما هو مشروبك المفضل؟ بتحب تشرب إيه؟ مثلا بعض الإكزامبل هنا. Phrase 1. Je préfère la crêpe. أنا أفضل الكريب. 2. Phrase 2. Il aime le café. Il aime le café. 3. Elle aime boire de l'eau. هي تحب شرب الماء. 4. Je déteste la limonade. أنا أكره la limonade. limonade عصير الليمون يعني. Phrase 5. Je n'aime pas la limonade. ونفس المعنى. أنا لا أحب la limonade. Phrase 6. Elle ne boit pas de jus de pomme. هي لا تشرب عصير التفاح. بعد كده Qu'est-ce que tu prends pour le petit déjeuner؟ Qu'est-ce que tu prends pour le petit déjeuner؟ يعني ماذا تتناول في الإفطار؟ ماذا Qu'est-ce que tu prends تأخذ أو تتناول يعني pour le petit déjeuner للإفطار في الفطار يعني. Au petit déjeuner في الإفطار. Je mange du pain. آكل خبز. وهنلاحظ هنا إن كلمة pain مذكر مفرد فنحط قبلها du. Du fromage جبن أو جبنة. Des œufs بيض. Une omelette بيض omelette. De la confiture مربى. كلمة confiture féminin مؤنث مفرد تبقى نحط قبلها de la. Je mange de la confiture يعني أنا أكل المربى. Du croissant Du beurre زبدة. Des frites بطاطس محمرة. بعد كده je bois du thé أنا أشرب du thé شاي. Du lait لبن. Du café قهوة. Du كوكا كولا. Du jus d'orange عصير برتقال. De l'eau الماء أو de la limonade عصير ليمون. Qu'est-ce que tu prends pour le déjeuner؟ ماذا تتناول في الغداء؟ Qu'est-ce que ماذا tu prends تأخذ أو تتناول pour le déjeuner في الغداء يعني. وبرضو نفس السؤال Qu'est-ce que tu prends pour le dîner؟ ماذا تتناول في العشاء؟ Qu'est-ce que ماذا tu prends تأخذ أو تتناول pour le dîner للعشاء؟ شوف الإجابة. au déjeuner في الغداء أو au dîner في العشاء. au déjeuner au dîner je mange du poisson du riz أرز des légumes خضروات du petit pois بسلة
de la salade, salata, de la carotte, gazar, مثلا, de la viande, لحوم, des haricots verts, fasolia khadra, des haricots verts, du poulet, دجاج, des pâtes, macarona, de la soupe, شوربة, أو du yaourt, زبادي. Je bois, on achète du thé, شاي, du café, قهوة, du jus, عصير. Je mange comme dessert, آكل comme dessert يعني كتحلية, un fruit, فاكهة, وحدة فاكهة مثلا, ou un gâteau أو قطعة جاتو. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.